आज आम बनैबा सबुठु सहज गोटे केक्र रेसिपी। यही केक को जो मैंने केबे भी केक बनै ना से माने भी बहुत सहजरे बनै पारिबे। देखिक जानीपे केकटा केते सुंदर बनी। देखापी जी सुंदर लगुच खावाई से ही स्वादिया। नमस्कार, मु रश्मि रश्मि यूट्यूब रे आपण समस्त को स्वागत। आशा करुच्ची आपण मानकु आज रही केक रेसिपी निश्चय पसंद आसीबो। वीडियो को संपूर्ण देखिबा अनुरोध। एबे चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। केक बनवाई गैस उपर गोटे पैन बसई नहीं। एबे गोटे मेजरमेंट कप रे मापिकी गोटे कप आम नवा चीनी। यही चीनी रु हाफ कप चीनी एठी आम दे चीनी को कैरामलाइज करबा। आउ हाफ कप चीनी को आम पछरे यूज करबा। तो ये हाफ कप चीनी को दे सारा पर अल्प टिके पानी दे दबा। आ मीडियम फ्लेम रे ए चीनी को आम भल भाव में कैरामलाइज करनबा। चीनी को जितेबाला आपण मैंने कैरामलाइज करुथिबे चीनी को पूरा डीप ब्राउन कलर हवा पर्यंत बिल्कुल भी कैरामलाइज करेंगे। जदि ये कलरटा बेसी गाढ़ा हो तो केकटा खाइबापी बिल्कुल भी भल लगे। चीनी कैरामलाइज कला बेले कैरामलाइज कलरटा जमती रेड रेड कलर हवा दरकार ताहले जाई केकटा खाइबापी बेस भल लगी थाए। सांग माने आज रही रेसिपी वीडियो को आपण माने को जगार देखुंत कमेंट करी निश्चय जनइबे जहाँ फल कि मुझे आपण मानक धन्यवाद दे पारिबी। तो चीनी को 2-3 मिनट एमती एपट सेपट कर गोलेला परे एइट देखि पारथिबे चीनीर कलर हल्का हल्का चेंज होबाक आसलानी। चीनीर ए कलरटा 8 रु टिके डीप कलर हवा पर्यंत आम अपेक्षा करिबा। एठी मु कहि रखुची जदि आपण मानकु आज रही रेसिपी वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करिवे शेयर करिवे। जदि आपण माने मो चैनल ने नुआ अछंती ताहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करनेबे। तो ये देखिपे चीनीर कैरामलाइज कलर पूरा रेड कलर हो गलानी। आठू बेसी गाढ़ा को बिल्कुल भी करेंगे। एमती रेड कलर हो गला परे एठी आमे देदबा पानी। पानी जितेबाला दौथिबे ध्यान सहित देबे कारण यहाँ पूरा गरम अच्छी छिटका उपरक आसब। तो पानी देला बेले अल्प टिके टिके करी पानी एठी आमे दबा। तो टोटाली रे मुझे गोटे चा पिया कप रे गोटे कप परिका पानी देइतिली। पानी दे सारा पर गैस फ्लेम को बिल्कुल लो करनबा। लो फ्लेम रे आकु टिके फुटई देले कौन हम ना चीनी जो गेटा गुड़ा तले गेटा बांधी सेटा पूरा मेल्ट हो। चलतु एथिरे अल्प किछि ड्राई फ्रुट्स ऐड करबा। जेमिति कि एठी मु नेइथिली काजू किशमिश आलमंड्स ता सहित चेरी आउ एठी मु नेइथिली अल्प टूटी फ्रूटी अल्प पिस्ता। एमिति नै कि आपण माने एई सब ड्राई फ्रुट्स देबे। आपण मानक पाखरे जहाँ भी अवेलेबल थिबो आपण माने ताकू ही नै एई केक को बनै परिबे। तो यही सब ड्राई फ्रुट्स दे सारा पर एबे आकु टिके एपट सेपट करनबा जहाँ फल कि एटा बढ़िया से पूरा सोक हो जहाँ फल कि आकु आउ अधिक समय आमको बतुरी रखा पड़ोनी। तो ये मुझे कौन करुँची गोटे मिनिट पे गैस फ्लेम को हाई कर नौची। गोटे मिनिट हाई फ्लेम रे आकु टिके फुटई सारा पर एबे आमे गैस फ्लेम को बिल्कुल ऑफ करनबा। तो ये देखिपे हाई फ्लेम रे मुझे गोटे मिनिट फुटई नहीं तापर गैस फ्लेम को ऑफ करी आकु कवर करी 5 रु 10 मिनिट पे आम छाड़ी नबा। यही समय भितर आम अलग प्रिपरेशन करनबा। जेमिति कि जो हाफ कप चीनी आमर बड़ी से चीनी को एठी मु दे दोची ग्राइंडर जार रे ता सहित दे दोची 2टा गुजराती खंडे डालचीनी आउ 2 रु 3टा लवंग। यही जिनस सब आपण माने एई केक रे निहाती देबे बहुत ही बढ़िया लगी थाए। तो एबे एई चीनीर गोटे पाउडर एठी मु बनै नेची। एबे एई चीनीर पाउडर को आम रखी नबा साइड रे। एपटे गोटे बड़ बाउल नहीं जाइची। एई बाउल रे एबे आमे गोटे जाली रखी नबा। बे ए जाली रे आमे सबु जिनस को ऐड करबा। जेमिति कि जो मेजरमेंट कप रे मापे कि मु गोटे कप नैथिली चीनी सेम मेजरमेंट कप रे एठी आमे देई दबा 2 कप मैदा। 2 कप मैदा दे सारा पर जो चीनी रा आमे पाउडर बने रखले ताकू देई दबा। ता सहित एठी देई दबा 2 रु 3 चम्मच परिका क्षीर गुंड बा अमूल पाउडर। एटा बिल्कुल ऑप्शनल अच्छी आपण माने चाहिए स्किप करि परिबे देले बहुत बढ़िया लगी थाए खाइबा पे। ता सहित गोटे पिंच परिका लूण दे दे एबे आको आमे भल से चलै नबा। एमती टिके चलै नेले जहाँ भी खदड़िया अंश थिबो सेटा बढ़िया भाव में आमर अलगा हो। एबे मैदा को आमे रखी नबा साइड रे। एपटे आमे जो ड्राई फ्रूट सब को बतुरेकी रखी सेटा बढ़िया से पूरा सोक हो जाइए। एबे आमे कौन करबा ना एई बतुरा ड्राई फ्रूट्स रे ऐड करबा मैदा चीनी आउ अमूल को जो आमे चलेकी रखिछे ना सेई सब जिनस को एथिरे ऐड कर दबा। ऐड कर सारा पर प्रथमे आपण क्षीर हो कि पानी हो बिल्कुल भी देबेनी। प्रथमे आकु आमे सुखिला रे एमती टिके गोळै नबा। एमती सुखिला रे टिके गोळै नेले हमको अनुमान हो जिवो एथिरे केतिकी क्षीर बा केतिकी पानी दरकार।
এই হিସାବରେ এଠି ଆମେ ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀରର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଁ ଆକୁ ଶୁଖିଲାରେ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ତ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆର ଗୋଟେ ଥିକ୍ ବାଲା ବ୍ୟାଟର ଆମେ ଏଠି ବନେଇ ନେବା। ଏଇ ବ୍ୟାଟରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପତଳା କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପତଳା କରି ଏଇ ବ୍ୟାଟରକୁ ବନେଇ ନେବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ ଦେଇଛେ ନା, ସେଇଟା ପୁରା କେକ୍ର ତଳେ ବସିଯିବ। କେକ୍ର ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆର ଗୋଟେ ଥିକ୍ ବାଲା ବ୍ୟାଟର ବନେଇ ନେଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଟରର କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ, ଆଠରୁ ପତଳା ବିଲକୁଲ ବି କରିବେନି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟାଟରରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ବେକିଂ ପାଉଡର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ବେକିଂ ପାଉଡରରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। କିଛି ସମୟ ଆକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଟରଟା ପୁରା ହାଲକା ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ବ୍ୟାଟର ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟାଟରକୁ ଆମେ ରଖିନେବା ସାଇଡ଼ରେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍ ନେଇଯାଇଛି। କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ହେଉ କି ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେଇ ଚାରିପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଘିଅକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଆମେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ବ୍ୟାଟରକୁ ଏଇ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ସବୁଯାକ ବ୍ୟାଟରକୁ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଇ କେକ୍ ଟିନ୍କୁ ଆମେ ହାଲକା ଟିକେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଭିତରେ ଯାହା ବି ଏୟାର ବବଲ୍ସ ଥିବ ସବୁ ଭଲସେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ବସେଇ ନେଇଛି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ। କଡ଼େଇ ଆମର ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ କେକ୍ ଟିନ୍କୁ ଦେଇଦେବା। କେକ୍ ଟିନ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଲୋ କରିନେବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କଭର କରି ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। 15-20 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର କେକ୍ଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର କାଢ଼ିଥିଲି। କଭର କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ହାଲକା ଟିକେ ସଜେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି କାଜୁ ଆଉ ଚେରି ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଦେଇ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ନେଉଛି। ତ ହାଲକା ଟିକେ ଆକୁ ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ପୁଣି କଭର କରିନେବା ଆଉ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିନେବା ଆମର କେକ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ବେକ୍ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେକ୍ କରିନେଉଛି। ପୁରା ସେଣ୍ଟରରେ ଛୁରୀ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଆମର ସୁଖା ସୁଖା ଅଛି, ବ୍ୟାଟର ବିଲକୁଲ ବି ଆସିନି। ତାମାନେ ଏଠି ଆମର କେକ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଇ କେକ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବା। କେକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କେକ୍କୁ କେକ୍ ଟିନ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା। ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମର କେକ୍ର କେକ୍ ଟିନ୍ଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇ କେକ୍ ଟିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିନେବା। ଏଇ କେକ୍ ଟିନ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ପଲଟେଇ ନେବା। ଉପରେ ହାଲକା ଟିକେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେଲେ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କେକ୍ଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ତ କେକ୍ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କେକ୍ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ହିଁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।